Anoro, Sri Kosombo, Mantobo. Siti kosam busuk soli keji wo. Keji 1000. Sapai. Mode, Eh. Panay tongo, Asam. Paine nin number tong na nindo. Tongo. Halan kuno subidar kerina. Kere. Kol khairiken paika. Call Kai Kim Paika. Adi siti kosam kisen ali gina. Siti kosam. Pari. Ko. Siti kosam. Tiyo engko blue color heng tong na. Acha muka phangsa. Puikyang ke busuk man. Songsa Puke Mamble, Kijirok taka. 2 keji. Songsao dasuk bang. Songsa wo. Ini phangsa se phangsa. Oh, Pangsa de, Pangsa Subang ya, Ajerok man. Dui phangka khangkan che. 1 kg. Nogo phaide na bor do phuitelang. Niji Pui Mar Hote. Ya sengkang ke on number of the salia. Ge siti kosam carabu phalona. Butui phalta. Betul. Busuk ke phalnai nengke bongno. 1000. Paitlang na bo 1000 mar nai. 1000 mar nete bro. Go nung aing go butui phalpur bo 1000. Ayang borok busuk phalnang saimia. Nengko busuk ke phal koi ber phal kana nang siti kosam. Phalma de. Wani se phal jakana. Koi kijirok sarukana ekbara. Bisi sar yahu, bang yahu. Pulian dinu koi kiji saruka. Pila de. Ante bisi ya 20-25 keji ro. Engke takai to oke pikai asai thami ka bumu asai thami ka takte phui malia. Second time busuk phalka. Second time de. Second time bisi phalia. Kom phaljo pai thangla. Busuk na. Itu engko phalkana 20 keji ro. 15-20 keji. Total 45-50 kg ro phalja kata na. Phalja katam. Musumi cara mantogo. Iko oboni jat no. Acha. Keti mong jat tongo. Be keti jat mang na. Keti jat mang no. Oro kosu bu phang ro tong no. Or de. Oro nganu 50 tutui. Wah, nadi musumi betai nasi di pura kuplung. Iko kosam ta yam hai nor kesak nya ko kora kula. Musuk toru iko. Musung kan kena masuk tong bai pura jantan hadi yang betai phone bai diba. Iko betai. Mu koi bosor kha thai tong mani. Mode 3-4 bosor kana. Bo kai euy. 3-4 bosor kha. 2 bosor kain thayo bo. Tanglai kai khabule nang khali musai thanai. Musumi do jaga betai kabang ma kan ke norok bazar busike ma pai thaisa obo norong kisa comment khaisa jidi o jaga na sidi obo 4 bosor thai tong kan ke 4 bosor thai tong na 4 bosor. Tebda thai kya. Thai tong le. Thai tong ma sim 4 bosor. 4 bosor. Ga tabo 4 bosor ro se amsuk torong kan ke agi tep thena thai na. Kabang ke hai da. Hachewo. Gone sarai besar phon je khak tong ma hong ga tabo. Khak mano. Afuru ngose gone nai mane phangsa se 100 laija. Sa sikon ke tago buphang gone di busuk bang na. Umtui jat mang tabo. Oro ba kai khai 500-600 ro kana le buthai. Ase ko bung janta. Wa chinaran leburok thai ma silombo. Obon cara ke busuk. Mon cara de 150. Phangsa. Oro phaina pake. Kom da tong. Tak te kom khainai offer dije. Bise. Offer. Tak de iko 30-40 kain phalchi nai. 130. 130. Chin madam Chompati de Burma. Obongka simna notun bazar ni. Rabar buti kebang renai jat. Rabar kaham jat. Stam kotor, risti kotor. Belai kerak ekdom rabar kaham nangi tong hangke. Nor anu kol khaidi an norok nogono tuni ripaine ekdom kom dam ke. Te kaisa stam jodin nangi tong hangke stam norok andor nai mano. Stam bohano dam kom kire nai. Second year tongo, first year tongo, third year tongo. Norok je hamjak mani. Kotor chikon cara hangke egei dam. Nor jodina ano contact khlainai andor na khangke ang norok no kom kire nai. Nogo puske tuni ripaine ki tini bagi salachani totono hambai.